Guys, nalakas ang ulan guys. Ulan ni baby, my wife. Yes, Kalabasa. Yun. Paksiw. Paksiw yan. Paksiw. Yung baby ko. Naglagnat yung baby ko. Lumagnat. Tadikas na kayo dyan. 0905-2626-852. Kung bago lang kasi yung channel, please subscribe YouTube channel. Kuya Ray Adventure 77, Friends Online Business, my city electional Nisa. Para makatanggap ka ng bagong update sa ating mga videos, please subscribe, like, and share, and post the notification bell para kalawat niyo yung update. Thank you for watching.